की बारगाह में अर्ज़ करनी है वो मैं हस्ब मौका अर्ज़ करूँगा। बिला ताख़ीर इस अज़ीमुश्शान और वक़ी कॉन्फ्रेंस के आगाज़ के लिए मुल्क पाकिस्तान और हुज़ूर फ़ैज़ आलम की नगरी लाहौर के मारूफ़ व मशहूर नौजवान क़ारी कुरान जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक की बरकत से बड़ी शान अता की है और नाम भी उनका ज़ीशान है, तशरीफ़ लाते हैं जनाब क़ारी मोहम्मद ज़ीशान हनीफ़ साहब और तशरीफ़ लाकर आयात रब्बानी की तिलावत फरमाते हैं। और इस सैयद शुहदा हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आपकी याद में मुनक़िदा इस कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज़ फरमाते हैं जनाब क़ारी मोहम्मद ज़ीशान हनीफ़ साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل
قاتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العلي العظيم नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब